sa Lola Luz ta mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz ta mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-isip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. 93.5 Marion FM 4 years na. Ang 93.5 Marion FM magtimaan sa iyang ikaupat katuig anibersaryo sa pagpananaw-kanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Hilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod karong Hulyo 8 tuig 2025.
Nunot niini atangi ang tanang mga tulumanon ug ang kuna ang mga ginagmay nga mapalipay sa 93.5 Maron FM. 5 ka kilo nga bugas humay, 5 nga t-shirts, 93.5 Maron FM mugs ug uban pa. Samtang kuyog usab nato nga magsaulog sa iyang una nga anibersaryo ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam. Busa ayaw pawahi sa pag-angkon sa mag-uwan nga mga ginagmayng palipay sa 93.5 Marion FM o sa Dea Skincare Products karong Hulyo 8. Markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8, tuig 2025. Gikan sa buntag hangtod sa hapon. Samtang daghang salamat sa mga hilungosnon nga dunay mga malumong kasing-kasing kinsa ni paambit sa ilang mga grasya ngadto sa atong mga suking tigaminaw nga labing nanginahanglan. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Chikaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Waves Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Gawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, ug ang usa ka hilungosnon nga dili magpaila. Mabuhi mong tanan. Ayaw kalimot ha, markahi ang inyong mga kalendaryo, Hulyo 8, gikan sa buntag hangtod sa hapon. 93.5 Marion FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marion FM. Si Mayor Emiliano Melgaso, umas na ila sa mga hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga grand old man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura ug mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947. O nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road. Pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay. Pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos. Pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS. Pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pag-develop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mauna ang kahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod. Ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos.
maisip nga ang mga gipasugdahan ni Manong Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Ilongos karon. Nitong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingaan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Manong Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Manong Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangaan ni Manong Emil ang ospital sa lungsod sa Ilongos sanglit. Kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Manong Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Ilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod ngadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321. Nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Manong Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongos nun. Mahimong dili lumad nga Hilongos nun si Manong Emil Milgaso. Apan gumikan siyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Ilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibobo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos. Ug patuon karon sa barangay Hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Ug moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang Barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan nga ang daplin sa salog sa maong baryo kaniadto mao'y nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga duguon nga engkwentro. Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan ug way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. O gani dihay higayon nyatong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo, ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga Hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon ditong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte, ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro, nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan nga ang pangan nga Hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maong dapit ug maunaw sab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug mao'y nahimong opisyal nga napatik sa record sa probinsya sa Leyte. Barangay Hinayaan. Atol sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinaon nga nanimuyo sa Barangay Hinayaan. Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda ug Fortaleza. Atol sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio nyatong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo og kaas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga usbon ang pangan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila og Barangay Bagong Bayan. Tungod kay didto man sa Bagong Bayan sa kauluhan gito-sakto-sak ang lawas sa nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal. Og nga ang po nga Hinayaan nagpasabot man og patay, ila na lamang kining gisundog ang pangan sa dapit og diin gipatay si Dr. Jose Rizal.
Og niadtong 1911, ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang ipausab ang opisyal nga pangan sa maong baryo talaan sa gobyerno. O gikan sa ngan nga barangay Hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangan nga mao ang barangay Bagong Bayan. Sa pagaginod sa katuigan, ug human nga natapos ang ikaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa barangay Bagong Bayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimuyo dento, ug pagka 1957 gibuksan ang 11 nga daan og tulay sa Sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimuyo sa barangay Bagong Bayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang mga kalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinaagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang 11 eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang barangay Bagong Bayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon usana kahapsay, progresibo ug malinaw nga barangay ang barangay Bagong Bayan, ubos sa pagtimon sa rindas magamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez, kuyog sa mga sakop sa konseho. Makatuod ka kaha og paatuon ka karon sa barangay Gurguta sa lungsod sa Ilongos? Asa man kining maong baryo nahimutang? Ang barangay Gurguta mao ang karaan nga pangan sa karon barangay Tambis. Matod sa nabatik sa kasaysayan sa barangay nga ang maong lugar adunay tuto ka mga sapa nga nihiwa-hiwa sa dapit, ug diin ang usa sa mga sapa niini bugtong nagpuyo didto sa maong lugar ang usa ka tawo nga gihinganlan og Gurgut. Og sigon pa sa katigulangan nga ang matag pangutana ni bisan kinsang tawo nga magagian didto, ang ilang tubag mao nga didto ko gikan sa Gurguta. Sa lain sa gabahin, sigon sa mga karaan nga nanimuyo nga ang laing sapa nga nilatas sa lugar mao ang sapa duol sa dakong agianan sa tubig nga mao ang salog, ug adunay daghang mga tanom sa punuan sa Tambis. Samtang ang ikatulo nga sapa nga nitadlas sa lugar dihay bugtong nagpuyo sa naasoy nga dapit nga gihinganlan og Hibon. Hinungdan nga gitawag kini sa mga karaang tao kaniadto og Hibonlod. Base sa sugilanon sa katigulangan nga pipila lamang ka mga pamilya ang nanimuyo sa dapit nga adunay tulo ka mga sapa nga nitadlas. Sanglit ang dakong bahin niini mao ang baga ang kalasangan. Ang mga tao nga nagpuyo dito kasagaran kanila tuan ang inabuhi og ang uban tuosab nga lagad sa baryo Bag-ong Lungsod nga mao karon ang Barangay Concepcion. Ug gumikan niini ang lugar nga Gurguta giisip nga usa lamang kini ka sityo sa baryo Bag-ong Lungsod kaniadto. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinay-hinay na nga nanguhong ang mga panimay sa Gurguta o paglabay sa pipila ka katuigan sa dihang nagkahiusa ang mga residente sa ilang hukom nga magpili silang usa ka leader nga maoy mobarog kanila alang sa ilang dapit, ug napili sa kadaghanan mao si Doroteo Pediri, ang una nga Teniente del Barrio sa maong lugar. Atol sa iyang pangatungdanan, una niya nga nahimong lakang mao ang pag-usab sa pangan sa ilang dapit. Kini aron sa pag-establisar ini nga mahimong usa na gyud ka baryo og mahimuwag kini sa baryo Bag-ong Lungsod. Og tuod man natigayon ang laraw ni Doroteo Pediri og nahukman sa tanan nga gikan sa pangan nga sityo Gurguta, ilang gipili ang paghingan sa ilang bag-ong baryo nga Barangay Tambis. Sanglit ang mga punuan sa Tambis dapling sa salog maoy magsilbing utlana nila gikan sa baryo Bag-ong Lungsod, ug mao kini ang timailhan nga anaa diha nahimutang ang baryo sa Tambis o Barangay Tambis.
Sa diyang gusto na nga pahuway sa pangatungdanan ni Doroteo Pedere, ang nisunod nga nahimong leader sa Barangay Tambis mao si Kiriko Lina. O diin, iyang gipanghiyusgan ang pagtukod sa eskwelahan sa barangay. Gani, mismo iyang kagulingong yuta ang iyang gidunar aron nga mahatagan og katumanan nga kabutangan og tunghaan ang Tambis. Aron sa ingon nga ang kabataan dili na mapugo sa pagtabok sa salog paingon sa baryo bagong lungsod aron lamang sa pag-angkon og edukasyon. Sud sa pipila ka tuig human maestablisar ang Barangay Tambis isip usa ka bagong baryo. Ang mga lublopyo didto kanunay nga gikastigo sa kalisod sa ilang pagmamuyo, labi na kung moabot ang panahon sa ting-uwan. Gumikan sa daw nahimong usa ka isla ang Tambis kung mudako ang tubig sa salog, labi na kung adunay bagyo. Grabing kagutom ang mahigaguman sa mga residente kung mahitabo ang pagbaha. Sanglit dili man sila makatabok ngadto sa bagong lungsod o makatugbong bakaha sa lungsod Silongos alang sa ilang pagkaon ug sa mga pangalaw-adlaw nilang mga panginahanglanon. Sa dekada 90 daw naibtan og tunok sa ilang mga dughan ang mga lumlupyo sa Barangay Tambis ug sa mga silingan ini nga mga barangay. Human nga giugbok ang usa ka lig-on nga simentadong tulay ubos sa kasabutan sa nasod sa Pilipinas ug sa nasod sa Japan pinaagi sa JICA. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tambis usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga naghambin sa dakong potensyal sa natad sa agrikultura. Gumikan sa katambok niini sa yuta, ingon man sa natad usab sa turismo. Gumikan sa kadaghan nga mga nindot nga mga talan-awon sa kalikupan sa maong barangay. Ang Barangay Tambis sukad kaniadto hangtod karon pabiling malinawon og hinay-hinay nga niuswag nunot sa mga proyekto nga programa alang sa kabulhanan sa tanan nga mga Tambisanon. Ubos sa pagtimon sa rinda sa pangagamahanan sa Barangay Kapitan nga si Jose Gaudilito Dodong Belmonte. Usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod Silongos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang Barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar. Sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay. Hinungdan nga kaniadtong 1911 atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangan sa nakadaiyang mga baryo sa tibuok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kumpleto nga talaan sa mga pangan sa nakadaiyang baryo. Angan nga giduso sa mga lumulupyo mao ang baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangaan ngadto sa provincial government. Apan sa paglabay sa daghang katuigan, nagsugod na sa pagdagsang ang nakadaiyang mga pamilya nga gustong malinawon nga manimuyo dito lugraha. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. Ug diin, dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa Bagakay. Sanglit ang Bagakay gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa Bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinawon nga lugar. Atol sa pagpangutungdanan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrios, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangan sa baryo. Gikan sa Bagakay ngadto na sa paghinga niini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan. O karon nga dili kayo sirkuot paminaon ang pong nga tudpan, ilang gidugang ang litra nga hi hinungdan nga nahimugso ang pangaan nga Barangay Hitudpan. Ang mga unang pamilya nga malinawong na nimuyo sa baryo Bagakay o karon Barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay, Sumampong,
Bulawin ug Sauri. Kaniadto ang barangay Hitudpan ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit niini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod nga kalsada padung dito kundi daw sa nahimuwag kini sa lungsod sa Ilongos kay wa gyud direktang agianan paingon dito sa maong baryo. Sa pagkakaron sagad sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa barangay Hitudpan, mao ang pagpananggot, ang pagtikat sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagutmon, pagbuhi og mga hayupan, ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batan-on karon nga kapitan sa barangay Hitudpan nga si Kapitan Marjon Malupa, ang way kakapoy nga nagserbisyo ug nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pagkabot nini sa tingusbawan sa kinabuhi. Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Sentral Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Ilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa Presidential Decree No. 86 nitong 1975, nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing menos 12 ka mga mayor sa lungsod sa Ilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Icto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Viterbo, Rodolfo Mendoza o Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongos nun nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis o Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga Hilongos nun. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon nagagikan si Arsobispo Cipriano Urgel nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo, kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura kinsa matud pas kasaysayan puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Ilongos. Apan subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gigaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga Hapon nyadto dito sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura o posibleng kani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Hilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao o ang natampo niini sa lungsod sa Hilongos o kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nito mao nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay dito sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip og pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab ang kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka
Paulino Gulyas nga usa ka bartap na chair bagi-itang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Atty. Manuel Lura sanglit ang iyang makauban dito sa Dakbayan Sugbo, dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe, kundili mga tag-as o mga posisyon nga ipaghuptan sa katilingban. Ug ingon man ang kahalangdon estado sa kinabuhi sa mga banay nga Bilyana o Gulyas sa katilingban dito sa Dakbayan Sugbo. Ug imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong hilungosnon sama ni Atty. Manuel Lura ngadto sa mga Bilyana o sa mga Gulyas kun bukot-bukot lamang kini nga pagkatao ug ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tinang tanan may tungod sa pagkatao ni Atty. Manuel Lura mahimong dili nato masairan ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin, dili lamang Hudyaka, Kalipay o Kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon, kundili aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o inuman kasagmuyo. Nyatong 1951, giingon nga gilunopan ang Barangay Sentral Poblasyon o doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga isuyla ang naghaguros ka tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niolbo nyatong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilungosnon, pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Ilongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa nahipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang panguho sa mga liga ng mga barangay mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rikrik Villahermosa Ogaryo. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Marion FM, 4 years na. Ang 93.5 Marion FM magtimaan sa iyang ikaupat katuig nga anibersaryo sa pagpanganaw-kanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod karong Hulyo 8, tuig 2025. Nunot niini atangi ang tanang mga tulumanon ug ang kuna ang mga ginagmay nga mapalipay sa 93.5 Marion FM. 5 kilo nga bugas humay, 5 nga t-shirts, 93.5 Marion FM mugs ug uban pa. Samtang kuyog usab nato nga magsaulog sa iyang una nga anibersaryo ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam. Busa ayaw pawahi sa pag-angkon sa mag-uwan nga mga ginagmayng palipay sa 93.5 Marion FM o sa Dea Skincare Products karong Hulyo 8. Markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8, tuig 2025. Gikan sa buntag hangtod sa hapon. Samtang daghang salamat sa mga hilungosnon nga adunay mga balumong kasing-kasing kinsa ni paambit sa ilang mga grasya ngadto sa atong mga suking tigaminaw nga labing nanginahanglan.
Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Chikaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Gawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, ug ang usa ka hilongos nun nga dili magpaila. Mabuhi mong tanan. Ayaw kalimot ha, markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8, gikan sa buntag hangtod sa hapon. 93.5 Marion FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka nga musuli na imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina.
BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flache Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Flache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naapadud sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marion FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 10:04. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio.
tawo unya sa akong pagtubo ako kanimo nahigugma mag-unsa ako kung wala ka. Okay kala, kumusta? Og baadong good morning, Hilongos! Usa sa nakasaksi kabarugay Welcome, 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 welcome! nang hina Sa lain na sa dito pagmanag-uban sa Tulumanon, nalangga ang inyong Tulumanon, nga lungsod Hilungo sa Tulungsod mga igsoon, Hilungo atong lungsod. Kumusta na Sangan sa kintibukan nga puwersa mahal kong sa 93.5 Marion FM. akong inspirasyon Sangan sa ito pinanggaon, manggihon-honaon ng pangabaga sa man sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahirbusa. Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, diha sa Mayor Manuel Linlin Villahirmusa. pagtuman sa mga panghandoy sana sa mo paingon Sa gihapon, sigarbo kini niyo bus nga lagas kanginan. ongos no Agin sa amigo nga way pagluban. Angin sa amigong bungoton, Najib Montira Cobio, makigdoyo kayo binangga hangtod na karong untok alas 11 ang takna ni Ining Kabuntagon. hinumos mo ikaw ang akong inspirasyon Kabuntagon, kay suulan ko Hilongos doon, ining adlaw mga higala nga. Adlaw Webes. basta na ikaw karon Uy, adios. mahal kong hinumos mo Adlaw Webes, adlaw sa mga ligoy. Adlaw Webes kay suunan ko, pizza, 3 ng taon. Oy, sa buwan mga gas, Hulyo tuig 2025. Kumusta ang atong mga soki nga mga tigpabinaw? Manghinaot ko nga anak mo diha karon sa Kapiskay, kadasig iman kamaya. Inito pa nag-uban mga higala sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hala, karong buntaga mga kaigsuonan, medyo adunay seryosong hulga sa pag-uwan-uwan nga atong masinati sa mosunod nga mga takna dinhi sa atong tugkaran karong mga higayuna. Ha? Kini gumikan sa padayon karong mga higala nga gi-monitor sa buhatan sa Pag-asa nga low pressure area. Oh. Kay kagabi ilang porbida. Diha na po ning tuod na po si schedule ang uwan nga way tihik-tihik. Ha? Ispuko ni mo kanay uwan nga way tihik-tihik. Ilan no? Nga o ka na ba taong apsugo na imong paod diha porbida malunhat oy. Aray! Pag imo bang atop ba, apsugo na imong paod. Pastilan, paminaw ko malunhat ka dun lagi taon. Kaya anuwan, way patawad. Oh. Ato sa paminaw mga higala ang labing awahi nga pagbanabana sa lakat sa panahon. Ato sa paminaw ang ato sang ipatay oras dili patay oras. Dadson Sir Edward. Oh. Ni amigo ni. Oy, tayo makaliota kadit sa ha. Ato sa balotson kining mga importante nga kuan sa Pag-asa kay paminaw ta sa lakat sa kini ang panahon mga higala. Apo atiman ron usa kay kajuhan re. Ato-atoon ang Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, July 3, 2025.
Yung binabantayan nating low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay bumaba yung tsansa na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. At hindi pa rin naman natin inaalis ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo ito sa mga susunod na araw. Ito ay huling namataan sa line 125 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan. At ito'y kumikilos northwestward at inaasahan natin lalapit ito dito sa may extreme northern Luzon kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Ngayon, patuloy pa rin naman ang pag-iral ng southwest monsoon o ng habagat lalo na dito sa may central Luzon, southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dulot po ng low pressure area at southwest monsoon, naasahan natin malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayong araw at sa mga susunod na araw. Para na lang din sa kaalaman ng lahat, meron din tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, ang kanyang category ay tropical storm at meron itong international name na Moon. Huli itong namataan sa line 2,500 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kung makikita natin sa satellite image natin, malayo ito sa atin at wala na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ano nga ba inaasahan natin panahon ngayong araw? Inaasahan natin yung buong Luzon natin, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Inaasahan natin dulot ng low pressure area, makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan ang mararanasan dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, pati na rin dito sa may Aurora. Asahan naman natin ang pabugso-bugsong pag-ulan dulot ng southwest monsoon or habagat dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, pati na rin sa Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pagbuhat ng temperatura for Metro Manila 24 to 29 degrees Celsius, sa Lawag at Tuguegarao asahan natin ang 25 to 29 degrees Celsius. For Baguio 16 to 22 degrees Celsius, Tagaytay 23 to 29 degrees Celsius at Legazpi 25 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, pati na rin sa Western Visayas, asahan din natin yung makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ito ng habagat. Pero para sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga panandaliang bugso ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot pa rin ito ng habagat. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius, Iloilo, 26 to 30 degrees Celsius, Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Para sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius, Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius, at Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Kaninang 5 a.m. may nilabas tayong weather advisory para sa magiging posibleng ulan na dala nitong low pressure area at ng southwest monsoon. Kung makikita natin dito sa ating mapa, meron tayong mga color yellow na areas at ito inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain. Inaasahan natin mga posibilidad po ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan natin na mag-ingat at tumutok lagi sa updates ng pag-asa para dito sa mga ulan na dala ng low pressure area at ng southwest monsoon. Para bukas, nakikita natin may color orange na tayo sa ating mapa, which is dito sa may Pangasinan, Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Meaning po nito, inaasahan natin ang 100 to 200 millimeters of rain. Pero meron din tayong mga color yellow or yung mga 50 to 100 millimeters of rain. Dulot pa rin ito ng southwest monsoon at low pressure area. Para sa Saturday, inaasahan natin 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa mga color yellow po nating areas. Dahil po dito, pinapaalalahanan po natin lalo mga kababayan po natin dahil sa mga susunod na araw ay inaasahan pa rin natin ang mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan, kaya mag-ingat po tayo lagi. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat na lang din po para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga pumapalaot na may mga sasakyang maliit pandagat. Ang sunrise mamaya ay 5:31 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Hilumos atong lungsod. Inyo nabati mga higala ang labing awahi nga pagbanabana sa lakat sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa. Hilumos atong lungsod. Alas 10:15 nas kabuntagon. Bida hashtag reports Pag-asa komentaryuhan pati sa mga amigo. Wah, kasi na, na iliw ini niya tanang butang komentaryuhan pastila no. Aktor ni Richard Utrira. Gaja mula kawan. Nakan 200 no ta. Titing. Naglaot kung ikaw na makikilangga ko ngayon ko. Kabaw niya, mga pagkuhan-uwan, mga kaigsuonan, atong posibleng matagamtaman, sud karong adlawa. Ato po ni sa mosunod pa nga mga adlaw, no? Kay mao ni giingon sa Pag-asa, pero hinoon matud pa ato ni Richard Utrira, di na sila Ginoo. May mong masipyat ning mga tawana kay ilang gahom na Ginoo di ay. Ay, Frederick Rabi! Mao ni, nasukol yun ito mga igala ang wagay paglubad nga suki yun sa Maminaw sa 93.5 Marion FM. Mapasigan ko kung Wagay pagluib! Ispoko di muna, bisag paong na atong radyo na minaw gihapon siya. Siya ay! kumusta na ikaw karon? Mao ni klaro! Mao ni klaro nga kini ang suki itong Tito Minaw. Ispoko di muna, ultimong paong atong radyo na minaw gihapon siya. Frederick Rabi! Siya ay! Na high blood kahapon, boards, sa driver sa Rakal, ingon si Tato. Uy, utuon ay, uy! Nakita na to utong Rakal nga 685. Dili lagi na angay mag-drive o public transport ng tawhana kanang driver sa Rakal nga 685. Ako ka ng barugan, dili na angay mag-drive o public transport. Hilumos atong Di lungsod. sa Pag-asa na mag-abot. Pahawla lang mo tingnan nagbunbon. Ha? Pangitaan ang lain ko. Di na angay nga mag-drive o public transport. Oh. Man makit itong Sir Odo Suarez. Oh. Atong gipapangita atong gi follow up si control kagahapon sa ginibang taga-traffic o naunsara. Ang follow up na po karon. Ay delikado ning klases tao ingon ini. Ha? Dili sa ingon nga atong kulbag kaldero. Mana pa may daghang mga panginabuhian ba pero di na to ibutang mga kalas risgo ang kinabuhi sa daghang mga tao. Alang lamang ining usa ka tawo nga nanginabuhi sa ngan sa panginabuhi pero maapikit ang tanan. Uy. Adios, ug mauna di na mao. Adios! Nagsugod ng krami! Ngano malagi maghuwat malagi ta mga higalag donay aksidenteng mahitabo. Maghuwat patang donay dugo nga moto. Maghuwat patang donay kinabuhi nga ibuhis. Hilumos atong lungsod. Usa ta makaingon mga galaga. Oy, di mo kay angay mag-drive dong. Why seminar? Ay seminar tingali na pero wa kasabot. Rakal nga E685. Amo si operator na ini. Basta ako di para now di kasi di sa angay mag-drive o public transport. Gawas nga risgo mga igal sa pasahero, risgo po sa ubang mga motorista. Mawahan ko ito ng barugan. Bisa mag-idyo ko balingkuron. Aray!
Nanti Aquino, maadjong good morning birds. Nagmaylo na ka? Aquino ang po. Nina oras agaw mak ni Lotrira, di na ba ito yung komentaryo bisang saon? Walang di ni makadaog o na tayo mga papremyo, di ni kadaog kay magpaminaw oras makasunod siya. Agaw mak ni Lotrira. Ay, good morning sa mga taga-munisipyo. Naminaw na todos Dodong Atil de la Sirna. Dodong Atil. Ada pakihadong. Oy, ang the undisputed former councilor sa Lungsod Silongos, former councilor Cristoto Boyong. Adong good morning Ibra sir. Og sa imong tibuok pamilya og sa Planters Marketing Family. Nahala, o niya, pahinomdom ninyo ha. Sige, balik-balik nene. Pahinomdom ninyo, imarkahe lagi ng inyong mga kalendaryo kay pila na lang kaadlaw yung taon ang pabuton. Ay, Hulyo 8 na. Ang ato na mga galang ika-4 nga anibersaryo sa 93.5 Marion FM. Nakabantay mo sa atong likod, ha? Nanasiga-siga, no? Ha? Nakabantay mo? Aray! Oo. Di pa na mo! Ha? Ha? Nanasiga-siga, no? Ha? Nasipyat pa yung papalit, ana. Ha? Nanay mga lights ba? Pero kuan lagi. Naman dagham ng kolor na sa tanaw diri di naman klaro ninyo. Ang inyo klaro diha kana mga hajag no. Ag sa diri lain-lain ang kolor, rainbow ang kolor rainbow. Pero lagi kay hajag mga to minus manig kakusgo ni suga Oh, natural mapildi kadto ang 5 watts kaysa kini ang ilam niyang suga 20 watts man ning mga mobilya. Oh, mapildi kadto ning 5 watts mawa kadto siya. Di makita ninyo ang mga rainbow. Oh. At least maklaro na ninyo ang atong mga on ba? Ang atong gihaguan ba ito na ha? Sus marosit. Ako ka nang gihaguan yung taon. Ha? Singot, dogo, og sipon. Ano na ana. Ha? Dato di ay gihatag mga gala si Ate Miriam sa Dea Skincare Products. Kay ang Dea Skincare Products mag-anibersaryo ang pod karong Hulyo 8. Dungan mga gala sa 93.5 Marion FM. First anniversary man na sa Dea Skincare Products. Di ana mo lang mga produkto nga iparapol. Grabe ini. Oy. Ha? Di ay mga lotion, di ay mga sabon, di ay mga unsa na lip tint. Unsa nang lip tint? Basta hid-hid na suwait. Bisang unsa ko lips to lips, di mawa. Aray! Ha? Bisa mag imong iwiris-wiris na imong wait sa imong lips to lips, mas mawa pa imong wait kaysa lip tint. Oh. Na. Lip tint na di apay mga Dea whitening soap. Oh. Og unsa pa man eh? Di may mga pitaka? Ayay ka! Kay so ni pitaka no? Aray! Basta para ninyo. Ado, da ba yung t-shirt na eh? Da ba yung mga t-shirt mga gala sa Dea Skincare Products? Sabihan na ini ay ha? Unsa pa inyo ipaabot? Ha? Magpalingog-lingog paghihapon mo? Aray! Ha? Nag-injong buhaton initog na pa may manikot? Ha? Alimuot pa yung naghaling kag barbecue? Oh. Paminaw ra ka sa taon. No, imo rang iyon imong radyo. Paminaw ra ka. Magpaabot ra ka sa trivia question. Mutubag ka mo komentaryo ka diri ah. Oh.
Kay usahay bisag sa job ato mga pupadag-on. Oh. Basta manggawas naman ang mga pangan. Oh. Mga suki man ang tigpaminaw. Bisa pag usahay lagi bisag sa job ang tubag. Daog yapon. Di man nila sasama sa itong pa-premium hanggang lang nga ipadaog di atong pangutana. Di man di mao. Kini kay iparap, ipanghatag man yun sa mga suki nga tigpaminaw. Take note sa keyword ha, suki nga tigpaminaw. Kadtong mga suking tigpangadyo, pasaylo ako. Aray! Mura pa patag, insulto na po kadto na sa ahong bahin o sa atong mga sponsor. No? Laliman ka. Mga adyo na lang nagprograma ko, di ka sila maka ako papaminaw. Grabe na po. Onda mo demanda, mumuhang ra ka nga. Padag-an ako programa ko gon, murag ni amigo. Tay paragod. Ang ato pa din ba sa itong tulumanon, nag-awhag man tag mga dugang maminaw. Onda, mura mag-insulto ko sa umbahe, no? Aray! Mura mag-insulto kong idunggam talikod. Unsaon pag-apil dul? Mauri ang ingon lagi. Maminaw, i-on imong radyo, maminaw ra ka, magpaabot ka sa trivia question, human, mo komentaryo ka sa itong live sa Facebook, o di ba ka, mo text ka sa itong number. Maura. Oh. Pamaulan ka na? Aray! Takigan ka ka na? Pili tingali, oy. Ha? Huwag kasi kusog ni mo nga magastoan ang buhata. Makaangkon na ka og 5 ka kilo nga bugas humay 30 ra ba ni kaputos? Oh. 5 ka kilo nga bugas humay adto ra bag kuan ni kanni ang katuning usa nga na abhong dili oy. Ha? Kana ting ni ato mga picture. Oh. Di apagid mga ilay mga 93.5 Marin FM mugs. Naabagi mga t-shirt. Onya sa mosunod mga igala nga mga mosunod nga mga semana, mo kontak balik na to si ma'am ang atong sponsor sa mga radyo. Napo nga to sa 15 ka mga transistor radio. Unsa boy? Adto ba ka mo taon anang swertres? Ngan imong naani anang swertres loto kasuko ra magkalagot? Ha? Kaya noon, naghatag na hinoon pod og kanang virtuoso sa katao. Unsa man matong virtue? To be hopeful. Aray! Nagpabilin kang malaumon ba? At least na ba kay paglaom sa kinabuhi? Wa pa ka mapagnis kahayag. Kay samtang mutaon ka, mutaon, upusta. Samtang upusta ka na ng swertres. Oh, hasta ng loto. Oh, bisa ba sa kagamay sa gayunan niya na muigo ka, pero at least naani mo ang pagka malaumon. Aray! Basin niya eh. Ha? Wa na'y mas dako pa nga pusinto sa basin. Oh. Pero diri sa ato sa 93.5 Marin FM, wa kadto kay itaon, di ka mo taon. Di ka mo taon, wa ka mga galagaston, maminaw, sa radyo na mo komentaryo ka, maura. Ha? Masakit baka kidong ingron anak dili tingali oy. No? Pwede mo answer daan. Uy. Ato na lagi dagana po ka. Apiki po ka mo oy. Hulyo 8 lagi. Sa Hulyo 8 na anibersaryo man nato. Ikaw mo ba? Mura sa mo Jesus Cudero. Injo ka itong lisod-lisoron, injo mga kagalingon. Aray! Ano mangita mo tutagwa nga naamay na ah? Ano mangita mo tutagwa nga naamay na ah? Hulyo 8, alas 10 buntag, sugdi nagpaminaw. No, alas 9:45, sugdi nagpaminaw.
Pabuta hangtod nga mo alas 11. Grabe. Magsakit sundong ka ng usa ka oras ra? Oras na kapin? Kana, hantod pa naman ngayon sa hapon sa programa po ni Ate Miriam at ang ipon. Doon ko nakitang daotan niya ng tanan. Kaya kadungog batang istorya nga, ila-ila raman na. Balik-balik na ng kadaog. Ang ka nagbalik-balik, masilag apil. Ang kamo di mo kadaog, hindi mo apil. Aray! Sumagot si Ma'am Vivian Labides lagi sa pantalan. Wa man kadto ko makaila ng Ma'am Vivian Labides. Nakadaog sa bugas sa isang unang pag-apil. Kadaog sa 5 kilo. Karon pa ko kadaog sir. Ingko nga naman taon. Karon pa man ko ni apil. Wow, lagi na diya. Ang Madirgot Siring Rabi. Ang Rhinos Kabulakan sa 1969. Soki na to ng tigpaminaw si Malasiring. Madirgot. Nakadaog sa Madirgot. Nakadaog. Bisag bukat ang 5 kilo. Nakadaog. Sabi ya, oy. Dili lang ta mangita lagi gwa, no? Abota Hulyo 8 gikan sa alas 9:45 hangtod na sa hapon sa tulumanon ni Ate Miriam. Mag-uwan o mga ginagmayng pahalipay ang atong ika-4 nga anibersaryo sa 93.5 Marion FM o ang unang anibersaryo sa Dea Skincare Products. Nahala. Moro to. Ato na sila. Wala tayo daghang intro. Commercial taditso. Uy, ato na yung mga pahasubo ulit tuon. Uy, nakita ko sa post ni Dominic Kabawatan ang pagpanaw mga higala ni kini ang sabi tinuod nga ni Langlang Abindula. Ni Taliwan in town sa Laing Kinabuhi. Naanyang haya sa kiniang sila bang nasyo kabuwatan nga panimay diri sa Hadpa. Home along the Paril, Captain Bilbar ba padong sa kiniang padong na dito sa tikitanan sa Roble Shipping. Ilang ni residensya sa mga Orhil. Nadia ang haya akong nalabyan kagabi. Ito mga pasubo dahil sa Banay nga Orhil o sa Banay nga Abindula. Ining pagpanaw mga higala sa usa silang mga sakop sa pamilya. Alas 10:33 na. Hilungos atong lungsod. Samtang sa atong pagbalik, naghisgot naman ito mga higala o sakyanan. Ako dito ako mahisgot ini, no? Pero mamang ko na himong talk of the town. Ato na hisgot apan ang laing ang gulo ni ini. Kini bang pag-post na to mga higala og mga video. Nagtuo mo okay ra na. Hilungos atong lungsod. Kanang na mo videohan nga tao. Zaman, J-post, labi na og nakasakop. Nasakpan ka. Gawas ko na noon ay consent ha. Nagtuo mo okay ra na. Uy. Kanang imong pag-video ba? Amo tani gisugos gwardiya diri sa una katong ako'y bata gidaas pulis. Video hidong. God, ikaw yung unay pabalhog. Samtang why consent ang tao nga imong gipuntingan sa imong kamera? Bisa pag nakasakop kag krimen, ikaw pa mag-unag kabilanggo. Hilungos atong lungsod. Bisa pag doon na siya gihimong krimen. Pero sure ko, ikaw unang mabilanggo. Hilungos atong lungsod. Ipos-post nito na sa mga social media. Uy, adios. Uy. Bad na. Ato nang hisgutan karon. Kay ang nagkatag magod nga mga kuan ba?
din sa ato sa Lungsod Silongos ang CCTV footage sa usa sa mga CCTV asa na nga CCTV diri lamak sa nahitabo ni sang amigo si Sir Dennis Mihala. Ha? Ato nang hisgutan, pwede ba na mahimo din na i-post-post may nana? Ato nang hisgutan karong taon-taon no? Sa ato nang pagbalik. Oh. Alas 10:35 na. Ha? Pila ka putos ang bugas kay adto mo tubag sa imong question. Apiki jud di kadyo. Yan Susan Canales Bargaso Relente. Sige mo kung tan-aw ko sa imong live dul. Nasayod ko nagtan-aw ka baguha. Rekod sa mga naminaw sa radyo. Kung sa may kalibutan nito, na ako nagpaminaw mo din radyo. Kung sa labutan ng tao na ako, ay. Ha? Ako man maadzog akong bulang kristal nga square. Di mo ko. Ha? Di mo ko katagan. Ultimo gani, Sister Helen gani. Di mo nag-aman Sister Helen. Di mo sa katagaan gani, unsa sakit isang pasyente. Kung tala mo kayo, naunsa ka. Ako na ka, ha? Ha? Ultimo mananagan. Yatong mananagan silang bay. Maadyo. Pag-ablis mananagan. Unsa may ato, kinsa man ka. Piki ni managana, di wakatagang kinsa ko. Piki ni managana. Pumunta na yung mga kung sa'y ato. Pumunta kayo pa usa to, wakatagaan. Nala, atong hisgutan mga kaigsuonan. Dili ang mirituha kay nanamagoy kaso nga gisangat may tungod sa kini ang pagka sa insidente ba ni Sir Dennis Mihala de sa Esquinas Lamak ug sa Esquinas Lamak. Oh, des ka virgin nga bugasan. Galingan. Oh. Nala, tepa, dapat shout out. Oh, 20 na raman ni shout out. Shout out ka G.O. Daniel Kunubay. Chat Y classy. Aha. Y classy ron? Nga naman. Y underwears ma'am? Nauna man ang karaan man na yung basag blackboard. Mag-ugurukol kay Y underwears ma'am? Bumono. Shout out ni mo na G.O. Daniel. O sanis mga kusog nga striker sa Hilongos Football Club sa ilang division. Wah, pagalinhaw ni matudlo eh. Hala, mo balik ato lipat-lipat mo kunin sila. Ato sa Malotson mga galagi mga importante mga pahinomdom ato mga ginagmay nga mga small business, mo balik patahuman lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong ma-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Hilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ana nahimutang sa highway sa lungsod sa Hilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Biyernes?
Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 93.5 Marion FM 4 years na. Ang 93.5 Marion FM magtimaan sa iyang ikaupat katuig anibersaryo sa pagpananaw-kanaw ni ini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod karong Hulyo 8 tuig 2025. Nunot ni ini atangi ang tanang mga tulumanon ug ang kuna ang mga ginagmay nga mapalipay sa 93.5 Marion FM. 5 kilo nga bugas humay, 5 nga t-shirts, 93.5 Marion FM mugs ug uban pa. Samtang kuyog usab nato nga magsaulog sa iyang unang anibersaryo ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam. Busa ayaw pawahi sa pag-angkon sa mang-uwan nga mga ginagmayng palipay sa 93.5 Marion FM o sa Dea Skincare Products karong Hulyo 8. Markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8 tuig 2025 gikan sa buntag hangtod sa hapon. Samtang daghang salamat sa mga hilungosnon nga adunay mga balumong kasing-kasing kinsa ni paambit sa ilang mga grasya ngadto sa atong mga suking tigaminaw nga labing nanginahanglan. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Chikaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Waves Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Gawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, ug ang usa ka hilungosnon nga dili magpaila. Mabuhi mong tanan. Ayaw kalimot ha, markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8 gikan sa buntag hangtod sa hapon. 93.5 Marion FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marion FM. Ang atong tak na alas 10:43 na sa kabuntagon. Balik ta mga higalas na papanag-uban sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga ison. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab Hilongos. Welcome back mga higalas na papanag-uban sa tulumanon. Sa gihapon padayon ka mo nagpaminaw niyo boss kalagas kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupot. Ang inyong amigo nga bunguton. Najib Montira ko biyomaki doyo kung binangga hangtod tagarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Nang ginaw kung ikaw na mati inalangga ko. Good morning na Brian Rilinti. Novela Marie Nuera Salapi. Good morning sir. Shout out po diri sa Barangay Banahaw, Baybay City, Leyte. Salamat. Uy, ang atong mga ginagmayng pahalipay ba sa atong anibersaryo, wa ni maglimitar sa mga taga-Hilongos ha? Kundi mga suking tingkuminaw, maabot mo tamang hilan sa asang lugraha. Sa mga radyo, maabot ta sa inupakan ngadto sa Matalog. Pagtuman sa mga Mahimo mo kakapil mga higala ang
Bisan pag taga-asa mo, pagka tigpaminaw mo sa 93.5 Marion FM. Hilomos no. Ay, namin ito taga-baybay. Abay na makapil sila. Pero di ka, kasi yung tefliti pa doong diri, no? Claim na 5 kilong bugas. Ikaw ang akong inspire. Good morning, Ma'am Ivy Go! Sa Ivy Go's ukay-ukay. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilomos no. Ikaw ang akong inspirasyon. Dio Villa Hermosa, good morning yung muna iyo. O sanis mga banggiitan nga spiker sa Greenview. Hilumos atong lungsod. Nahala, alas 10:46 na mga higala sa Kabuntagon. Nawa naman tingali, wa masayod nato sa gidangatan mga higala sa amigo si Sir Dennis Mihala na napaslak yung taon, no? Nadaro mga higala og nakagod ilawom sa sakdanan. Na pick up. Gikan na sa eskina sa Lamak na bitong eskina sa Galingan Kabirji. Oh, Padong Bliss. Oh. 50 meters. Spuko ni mo ka na. Hilumos atong lungsod. 50 metros mga higala nga nagkaliring-kaliring taon Sir Dennis do ilaw mga higala sa pick up. Oh. Karon nagpaalim si Sir Dennis sa iyang mga angol nga inaangkon. Kunya naluoy ta ako sa amigo. Amigo ni Sir Dennis Mihala. Pastilan. Pero ano ba? Mao lagi na gingon. Nga kanang disgrasya mga higalas kalsada. Bisan unsa mga sakyanan, disgrasya gani wa na nay replay. Hilumos atong lungsod. Di na nimo kana mabalik. Mao man gani nga may nga mo istrikto pugkaadyo na sidya. Istrikto bitaw ko. Ngano man di ay? Kamo ganahan mo pangos mo? Ha? Punta oroy o pagka di malas. Be, dili naman kay pangos sa mga galatong maangkon. O paggrabihan oroy ta. Be, either ikaw o ako. Be, unsa man to na? Mabalik pa ba? Di man niya ang kinabuhi may alas tao, wa na to na gibilin sa atong sala paggikan sa tumbay. Ato doon ang ginadato ang kinabuhi. Oh. Pero kining uban murag way mga kamatadon. Aray! At kini ra mga way seminar o kining mga tao nga dili angay magpadagan og sakyanan. Kana bitaw kutob ra mga higala makamaom podagan. Mo man nakasayaran sa ato, ha? Mailhan mo gud nimo na, ha? Nga wa mga higalay mga seminar, dili mga dokumentado nga pagkatao, ngano man. Bisan pag magpatsikpuhin ta karong udtok, karon na orasa. Oo. Bisan pag magpatsikpuhin ta karong orasa. Sa usa gatos tingali ka mga motor, murag 5 ray mo gawas ana. Aray! Dili sa ato, perte naghana mas mga motorista sa ato. Oh. Pero tinaghanap ang mga motor. Ha? Pila ko ni kabuk na maligjag motor sa ato. Oh. Mudagsan ka na siya silongos o guwa pa mamalitay motor sa ato. Nay, daghang mamalitay motor. Daghang mangutangay motor. Usan ako. Kapit na maimpas. Kapit na. Oh. Ngano man na, tungkay na daghan mga galang interesado og motorsiklo din sa ato. Apan ang pangutana. Nasayod ba sa mga lagdas trapiko? Nakaseminar ba mga higala sa mga lagda sa magpadagan anang mga sagsanan? Aber. Mo lagi na ang giingon og magpatsikpuhin ta karon. So usa ka gatos ka mga motor. Kaapoy nagnaay na po makalusot anas checkpoint. Aray! Ang tanan maghuwat nga mahunong manguli ang mga pulis. Oh. Di tinood, namakak na po ko. Namakak na po ko.
Kay di ni magus ato. Baka mauna gani kang padagan. Ha? Masakjanan man na, matraktor man na. Ha? Mapison man na, madam truck man na, marakal man na. Basta makamauna kang padagan, driver ka na. Dili tinood? Ha? Namakat na pos Manila boy? Ha? Basta lamang makamao mo padagan, okay na. Maubagod na. Kastilano. Mabito ng hasta, makapila na ni balik-balika din he. Ha? Kining mga ginikanan nga nitugot sa ilang mga anak, kining mga high school, mga elementary magmotor. Og madisgrasya na, wa ko'y laing mabasol, ikaw nga ginikanan. Hilungos atong lungsod. Kay in the first place, dili na sa angay mag-drive og motor. Ngano man, wa day ka bang kaagan lagi sa lagdas trapiko? Ha? Maingon mupikat lagi naman. Pikat ni mo na, Jeb. Pikat ni lamang ko karon. Kaya wa pa may nahitabo. Oh. Pero hasta na ko makapila, mga higala, makakita. Yan ang sa una pang mga katuigan, pagbalik na din si Longos, di ako munisipyo. Oh. Magpaabot in town. Magpaabot ka atubangon sa mayor. Oh, ngano? Mga jog hinabang. Ngano man, na disgrasya. Way lisensya, way rehistro. Dili gastuan sa nakadisgrasya. Natural. Because in the first place, wa magud unta diha kasdan. Wa magud unta ka diha ba? Madisgrasya ka wa ka mag-drive. Kay ang lisensya mga gilas sa baniho mo na naghatag nimo. Og katungod nga mong daka na sa kinan, nakadas kalsada nagdaga sa tanan. Og wa ka lisensya, wa gud unta ka dihasdan, dili unta ka madisgrasya. Oh. Resulta, awahin ang pagbasol. Mo lagi na, no? Wa may nangasilyas mga higalang nag-unag pamangilo. Aray! Oh, karon mo iyon mo muna, pikat ni mo na, Jeb. Ha? Mag-amping man may pirme. Nagbantay may pirme sa mga pamaniho. Bisa pag di ko malisinsya, why? Amping ko? Amping bitaw. Oh, di man ha? Nga, muabot na ba yun ng sipyat? Ha? Wa man gani 100 si Rizal. Aray! Nasadyo pa man gani si Einstein. Na pinakangilngig na tao sa tibok kalibutan silang panahon. Nasadyo pa man gani siya. Ikaw pa ka ha? Aray! Ikaw pa ka ha? Nga wa kay seminar? Dili lagi sa tanang. Mo nagisulti sang kuya na ho. Dili sa tanang higayon. Taob. Magkataob-taob mangaling na muabot ra ka doon laghunas. Aray! Ato pa, dili imo tanang panahon. Muabot ra ka doon. Ano na paabotang muabot pa na? Ha? Because kining mga aksidente man go, these are avoidable accidents. Avoidable. Now, aritan lain. Oh. Kini mga higalang pag-post-post na to social media, mga video. O lagi, content na. O lagi, angay na may i-share. O lagi, engagement na. O lagi, monetization na, kwarta na. Pero doon na limitasyon. Ha? Doon na limitasyon. Sama ko na to diri Ang komentaryo ta, doon na mo limitasyon. Oh, doon na mo gitawag mahilag balaod nga libel. Oh. Cyber libel. Kung ginamit na lang internet, cyber libel. Adto basta kluban nag-hearing ana. Nga naghibaw ko, gikiha nagug ko. Aray! Ha? Pero fiscal ragotob. Fiscal ragotob pero wa po katuog oy. Oh. Doon ay mga limitasyon. There is no such thing as absolute right. Because the right of the other begins the right of the other ends when the right of another
begins Hilumos atong why lungsod. absoluto? Ha? Why katungod mga igalas tao nga absolute? Mineral router ray na ay absolute. Oh. Kana mga video, okay lagi na, no? Pero kung doon ay mga tao ba nga mupalag nimo, labi na ka ng mga tao nga nakuha sa imong video nga why pagtugot o na dili sa gusto nga mapublikar idyang naong anang mga social media, maapil sa imong video, uy, bossy ang imong gipangita monetization, pero ang imong sangkutan prison. Nga naman, voyeurism ka na. Anti-voyeurism act. Samtang wa mga galay consent o pagtugot ang tao nga imong gibidyohan, purbida. Di pa mo tutugaw ang manok ug mas buntang sa do, mapriso ka na. Kaya lagi nga ato nakita mangusta social media, ato nakita sa Facebook nga gibidyohan, sakpan ka. Nibalik na po ka ha. Sakpan ka! Matapos ang amigo. Ibalik na po ka na yung bisyo ha! Sakpan ka! Mapay na soko ka amigo. Nga naman, soko dyan kay pagtaro ng babali mo ha? Unsa ko tayo ibalik? Ingon na nakasakop. Kana dahil, ang kusama ka? Nagbisyo-bisyo ng buga. Oo, lagi. Pero nga na yung babangay, unsa ginibalik. Nga nagutom ni Baliman, ni undang deko. Aray! Ingon mo no? Pagkaro nga na imong sinultian, ha? Balik ko taon sa bisyo. Hingundang deko. Ingon mo no? Sa job ang nakasakop. Kanang imbalik katong ka ning undang. Agwa mo undang, gusto may kabalikan. Pagani mo undang. Kana i-post na doon na to sa social media. Katong tulis mga ilas Caltex. Diya pati usa ka amigo, gibaby ay pa ko. Oy, unsa ba media man awahiman? Awahiman. Kaya i-post na nila ang kuha sa CCTV sa Caltex na natibong krimen tulis. Kini po karon, naitabo mga igala nga kini ang panagbangga sa nabanggaan ba si Sir Dennis. Gipost sa social media. Di man niya nga kanang mga butanga mga these are sensitive nga mga insidente. Example katong tulis. Wa man to madakpit tulisan. Yung surrender na to kay gusto mong balik pagtudlo. Di na nimo sa ipublikar samtang ang mga pulis nagsigi pas ilang investigasyon nga no? Because makahamper ka mga higalas ilang mosunod nga mga lakang o sa ilang mga operasyon sa mosunod nga panahon pohon. Hilumos atong lungsod. Nagtuo mong simple content ra na. Daghan ka to share kay tulis god o. Uy, krimen man na. Krimen. Uy, adios. Adios. Nagsugod ng krimen. Krimen gani. Di mo na yung mga hutang nga. Ato diyag si OCO na unsa po ni Sidja. Nagsugod mga galaki ni ang mga inanak gani mga butang. Di na nimo sila publikar og wa kay pagtugos mga otoridad. Kani dinhi sa ato sa lungsod Silongos doon naman tay CCTV Act, CCTV ordinance. Ato diha lagi. Urbida nangita magsakislawas niya ang usa ka amigo. Ano ko nag-amigo ni mga kinder? Ano mga kinder mga kinder? Aray! Nagani mga igalay mga sensitibo nga panghitabo. Purbida no. Mo lagi na og tinud-on kas pulis. Ikaw pa magulang ka priso kaysa suspect.
Kanang style po din nga kanang kung sa mo, bidyuhi, aron nga na ebidensya. Mo kanang isugos gwardiya niya, bibidyuhan ko. Ingko bidyuhi. Iklaro ko sa naong aron ikaw una ipabriso. Ina pwede, uy. Ito mong okay ra na dili, uy. Ha? Di, wa pala may nasampulan ni sa to, pero di na pwede. Be, sampo, soje ko ko. Soje ko aron na rin masampulan. Aray! Ha? Soje ko ko video-video kanang ko i-propose ko nito. Sige, soje ko wa ko pagtugot. Sige. Aron na tayo masampulan. Di na pwede, uy. Ha? Di na pwede. Samot na kining mga nag-involve ngayon ini. Doon na investigasyon kapulisan. Unsa may nahitabo ining ka sa kaso ni Sir Dennis Mihala. Kini maka-influensya man ko di may public opinion. Oh. Timan ni doon ay kaso ng isang frustrated homicide. Ang huwis nga nakakita, di may influensyahan. Ha? Isura po ka ato ining kalakiha. Oy, ato pala mga gipakasadon ba mga igala ang kuan? Pagputsura diha. Atong gipakasadon mga igala ang mga iyon ini. Atong gipaka-normal ba? Butang mga igala nga dili ang himuong normal kay dunay mga lagda nga kuan ini, dunay mga lagda mga igala nga naghatag niini og order og asa ta kutob pastila no. Wala unahan nga ito na yung engagement. Basi di ka ka-withdraw ang imong mo decision. Aray! Mo salir na inaan kalakiha nga abi kay video content ikuan post po sa social media pastilano. So suwadi lagi ko kaya na sampulan. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong alas lungsod. 11:02 nas kabuntagon o diyan to ko istorya pero ugma na lamang ni. Para panahon no. Kasi isang gilanon nga. Wah, hinungdan ko. Ugma lamang ni. Ako mo nito gipaabot pero ugma lamang. Lalo tayo panahon ang uban mo pohon. Sangan mga Galaxy Tibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tinanggaon manggihon na og pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung mga lagas kanginan dito amigo nga way paglubat. Ang dito amigo nga bungoton Najib Montiracobio manamilitong mo yon. Ang katarong ukang kangayan magkabiling idlas kana kung dili pangitaon sa katawhan. Adto na Minoy. Teka salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning Hilongos. Soar high. Hilongos atong lungsod. No longer hiding inside the shell.